wakati yiba halitan sanza RTB television zugu yamra ni sefa santa tokone ton sombe Burkina Faso la zaman zemse erpusila ni windiga irkibaya zurad lawoto ministère la ninga somore ni mbuida na pamza sangan la galop temsa na yeren kyang tawle adopsira kiba kitba ya sina ilen convenum 5 ne lotissement ramba la non lotiramba na kina buto to gofnera sandikariel kangwenge ina to windiga meti adoption rata bambo tabo sia zaman zemes ko amsembe Burkina Faso ka top tunda raya rabele neba ni zilin ligir sombonti fo bieramba adnimba mbarambe tengan bandamba nugen ina tibasa net kibayan williamba ti lona be pamatar so pale ari zamandara la ninkanga so ba obzomba ba obgwela zugu lenem sambi set kenda tilba werso po wamsenda yela yasina yile zinvese labgesna kina buto torob sanandike ti wala nebla nisba sambe non lotiramba pousse bipton yarba ti nerfanton pa mazakti tatikli yasina yile ti zules la nisba sambe zaksa wenga tontenga pour ton pa ma yidigri len yason tunugine sekap santal ne kiba kitba labkon venam bamba itumanta sinzin bene sayibu ginko roger kam la nanti pa ma venam netumanta Pierre Widraugo. Tum nor sumbonti urbanisme singeta zin saman rwenge absenser kiba kitba windi kamtia sintiki jules bu toto simbelotisme wenge labs ngoma windi kamti bamrabo yable bkaman rem soro nauken palse on to won yis jules bu toto simbe zin sa wengwa telkanga kelensa ton yelantik na mana ogombona sofi restructuration yan bangi semti obon wan yis bol kangawa ne bo sun ka wuma gore ntenti okanda non loti wanamba ndata man to ziza le wala mbonti na sa anti bidonville wala zawin quoi ti ton pambruna wa na convenu ngulide ti restructuration ayawa lotissement wuli bang mpadre to ti lotissement a bomti lotissement ya yam nan dik no ken nan tum ne zivi hawo ko ba ti gidal baye ka be ko la baye ti restructuration ya yam dat ma lotissement ne ko join ke benzinga la buni kam tu tika sinze mes yum tusla ko bosla pi wayla nu nan to antare yum tusla yum pi la nu atele zis gwama sinze mes yum pi so tone l'absence d'attire quand on pas mangra Arpolisa tom nora sambe région du centre ton tenga poka ne ratiti wodro na tenga poka ya zamandara labser ki bakit bana yibon convenam 5d ne BBC sandali kada ligidi si ya zini ligidi ambela kada neba santa ligidi na yile ampam bamme elende obya neba tabo obsuka ar paga yimran bebene la pa Burkina Faso kamba bita zaman zemse lenda pam blame en yalsi ya ligidi si ya dollar ligidi la pam de neba ne euro la pam andir neba lende tumata sinzini bene ya rasmani zundi ne konate Antoinette l'Atlantique pam venam ne Pierre Widraugo. Wem tien commissaire wa sincère qui va kirba yasna ko ise wagdab sampa ma nyoy la war 15 ans wani na ken parler optique dans le yoda on wet neba obite africain ngayem pora la parambe soka nyenda wen ya rada nga qui rota pousser ton tourna qui tam ton pa neba atamba nyoke la ni ba tamba ma ya gine labite enfin ya guinéen wa wado kan ligdi ya nasar ten ligdi Europe ligdi ni Amérique ligdi la mvela mi comme ti Amérique ligdi ya kalig songi ya humbo ti phobie wata kane wa ge libanais ma boutique samo boutique bera pour un chien manwa bamna tunda tero la bansing sarda lamba ba yeti bam patar français fa la ya dollar la bam tara ni euro na ma la hana sakanda na kit bioni dollar ni euro la libana ha yetana sakame la wala yeti bon bam na kinga na liban wa la libana ha na to songoba to pa mon technique de bilfu ki bam pa man en français fo en charan reti wa ko kan donc ya woto la ma ne pa ma en kon libana ma ligde wusro la pampa mde libana ma nyugu mo menga ta million yo poi la biluba lampo million ni auto ne kan fa gun so menga bala ne ban betenga pour ni phobie rama
obtain chitan ne ba tab tun le bon wa ni fo birama wa kon man wa bratun da me la woto ensemble ne ba arzeta la côte ne mbo de tout à rello ko pakanta tumde ne sodasa to tonga zabni bibe kensa budu mbe worko galantinga poka ena wiligilame ti juin kiura sampisi la yobi un fa andunira me yakalame na mandari option soman zabe ne taptwara likle tontenga pokane ade sulle ninga sombonde tirinal DS singetum kanga sigilugu talla seka na yilendik venembu totoron tas lagmantar sul sombonde association lamba sontumda nebamba yasana yilen toptoron gunsubmenga ne taptwara sombonde doro likle yasana yileme lekelen tunu ne bon kanga toron pamazabe ne sida wala tarobans buto tori tonda tenga pora etumanta sinzin bene amado ilbudo ne polsano la nampa ma venem ne Pierre Widraugo ne sekanga obrabo yabjesti la kamtab sula bu totore simdelentum ne renal dessa laptienba opam karongo bangre pasko sintibrin tab yoka drogo fongore sababram simbia point la anton yi sabab longre ne sida wa banga tigisi kangawa e lebo lakad ni fri nanges sida wa zabar wenga me bala yam mi me tinebni sinyu doro ha ya tabwenga sida wa tren yokola to tibwen absa yu doro ne se yilim na me tren ken paraba pa ko lo me se wala ne bambe vudor do me ne doro tren di ka fu pim da ye vudor ne piga ne da ye bam suka santa sida wa hanketa fa na lunga me ya len so tiriete patwe zabne sida wa e droga amba sida wa ya zabara yemre tirbo ne ba runa tondo sulla tabisi nan pasa panga to toron wume ti hon wume yese la sa wume bo toron zamane ni so songu bo mala sembe Burkina Faso gilfa to basta wenga ne ni sin pap kia pour bo monde kia pour rin sekanga sinan tikti la kamtab sula santu Ronaldes pambangre objectif kanen tinga ta dam senganre ton zabne sida wa banga ob senganre yum tusayi la yum pig la yoba nanti sore yum tusayi la yum piswa ratinyele yumana stomde Etibasir Kibaya, l'autorité nationale du Burkina, quoi lo na bewar sanda torsiam Kibaya Zuradoa, titu nokanga pa matar so palra adobiura ya patedba naza ninkanga soba wandega asimotar nagda sandabdo vusom zingé ya ministère la ninga singeta Burkina Faso logo yella sebgun kasma wan litawle na yele vigile ninkanga a zaura zugu lende ninkanga soba tar so palra aya ner sanda jeune tumbe ni miroga siya toto itumenta sinzin bene ye Ernest Kambire Asanu Sulemane larpa man penaga neba yiba tar sob yitigala tar sob kiendaga tobnan kon venam erikelga simor tarnagada bum fantarateka mam tuwa me amrita ta wakata me ti bonni da kananri mam tuma ni da soba ya tum da yulan nasa ti bona ta nasa la mam mbul na soba ya wona tore ona zemsi na taba nuna be kenen tore kon ton tumde ya tum labri kan sagala ton nuke la vanti ton de ndik tumda nenna ton de ngam pose ngwen barka na man yel ningi la lebon puhe tenga taw damba o takasam ti ton tuen tumda ya ren la bandik tumda ning ton ni gwa ti ton da ton de ngam puhe barka la wili go bala ti ton menan tuma wa ton men tuen ti tumda keng tawre tumda singri pa yina na yamme ngam bangam ti pandémie coronavirus ya bumun ki ti tumda fa yala paton balye ba yam nange économie wa noy wuso kon pare nanta wa ki se yibu ki se tabo ti tumpa tume tume na ba tume bumba kiende la ton menan je hame ya ton tumde lo na be wa ya ton tumde tum ni be lo na be même mi tumda ya toto donc aya anzen ko suguri ton na ta ban jehe bola ton na mane ti manka ganyewa ligidi kan tum na pa tum ti libumba ke ko lowa ton na jehame ti ton na le ban dan dik tum da bi tum da panga le ban ken wa yit pinde na yiti na wana man gela me bir miki ti perta pa yiwu soya
kane lat kiba yal hadunna ne mora inna kontab sek beogo winto wakata yipson watin yasawila lanananda kiba ketin kengada tawle ne zulla silmirindi mam sawa yikde adeya zulga sungalo atala nantimus kane ndik kiba ne zulle en tasiamba wena konde beogo ne lafi balma Burkina Faso tourism kan baga autiyoro sabaka jawran somi aka fabara kabni wagadu anga klefe foliba oklingne be la gelenye kanyesin kata bidona mimbena arabado mimbena anga samya usman dan kalo e wa wuli kalo e wa kle sigima san wafla ani mugan konnena anga bika kuma ba fline kanyesin kata ba ko stra kasara ko kenbe kaseka ke deguba usenfe kaseka dobo sur ko baraka dam sigino kata stra kasara ko kela ko fonfe ona ser oliye momri de bolla e wa bidul wele kaseka kalando mo mimina kesabe kaseka dobo sara kasara ko fonfelala abado mi anga jamana ka nyata ko e kanyesin kata lakanda ko fonfelala do o kenbe kaseka fle garziga be seka sama chugo mena kanyesin katoka baraka dadila kanyesin kato mbalo Burkina Faso tourism kan bago anikle damne ni onaser o ye baraka day mi sigino kata anga bolfe ustra nyata ko kuna kaseka dobo kasara ko kuna o kera sobe kaseka fero bla 50 fero mena kasobe kaseka anga jamana la tranya fe kaseka dobo e wastra kasaroka nyonye basigila kanye 50 ka mi bolfe la bijuru oluye lonia stro kanye 50 ka amata bo kudugu marala anambalmo so pumano lompoe ali kera sobe kaseka ni koye ni chira aloti anka chido lontola ngandelo kera sobe kaseko la ben kadam ankulaje Burkina Faso ka baraka dam sigino kata sra la kanda ko kuna ana musaraka ko kuna amobele ko onase oliye kalambasi kanyasi kata kalonia di mi bolfen bako ma Burkina Faso kata sra la kanda ko kuna enfe atelier milo atagani be mi transporteur ou atelier ni organisera par l'ONASER ani ministère des transports ani infrastructure olu le décision ta ala ko bi atelier ni organiser ñogoñe bani pour que ka kuma ni transporteur ou ka taga o boli cogo ale ni o bi to ka doni nu ta cogo mina aya parce que ayre ba kalama accident kacha kasara kacha anga sarauka Burkina Faso kono ya horola donc o fana kera sababu ye moko chama ni torara moko chama de sara accident na ou bien moko chama fana mantimina ka ke sababu ye ko ka dien latige be tien o bolo fela moko biduru o bora minye kudugu marala o ye centre ouest ani dedugu marala minye mubul maraye kaseka na lonia soro katasra kasara ana musaraka ka lonia soro la ka nyasin kata permis ko fanfelala ani abse ka di tugo de ka barakena en fait Burkina Faso comme ami meira parce que accident chama de kera jamana ni kono moko chama de ni turara donc ni atelier milo a nyasin no transporteur no ma kase ka règlement dobe ba wule ko règlement 14 yomoa ala o kan ka comporter comme na o kan ka no vi donner ou ta vi voyager o kan ka faire mike pour que balaw kana soro o ka tagama chugura gouvernement ya ye ko milo o kan ka faire nyine pour que ni ko personne no akasi ka banga jamana kono ni ñogo ne bastigi ni ko nana do o kersobe o ye lonia soro ani kaseka kalon soro kata sin nani doka o sin nani ko na mitano kata besra ka musalaka o aywa naka feta o nyata ko kuna kata alakanda balea ko kuna ninte dogore aywa ni miriane soro la kabo aywa baraka dam senur katastra la kanda ko kuna en fait Burkina Faso awala datara bla min kando angana to stra ba nimna na anga jija ka to sare bolo mun blala 5 ans katastra la kanda ko fanfe nistra aywa don ta ko jugu fanfe la anga se ko o labatu
amtana nga tibare ka yira ka fokumu tuma faratugo amta minye barakeda min sisum singino kata anga soku tsida kokuna wa alekera sabuye ka seka afle obuseka nyonye sigi chugo mine kanya sinkata lotissement koka nyonye sigira kanya sinkatoka lotissement koka ka seka afle fero mo le beseka ta ka seka di jokulu sigira olubuna na baraka kan kanya sinkatoka bitlina anga kobula kemesaba anikona bisegi andisigi wa oluka barason blara senkan kata lotissement ko fefe bisegi segi ni konna okera sabuye binane anifla wa oluka barase ono yara kaba bisaba ani woron olu barase be 5 ans ka seka famero kerodo amtatu wa anga chide mumuni subega aliti anka chide olu keneka nelo kera sabuye ka seko labe kadama ankulaje Burkina Faso ka lotissement ko kenbe ka seka ke gele ba de gouvernement fait kabine wakati ja abe fere nyina ka nyesin kata anyata ko fanfelala ole ke jokulu sigira obo barakera ka seka fle Burkina Faso ko buda kilingino bella gelena o ka seka fero soro ka ni bobo wudla so ani wagadugu tala kabine san wafla ani tan ani wolofla jokulu mun sigira bo wudla so ani wagadugu takkan o kera ka seka fle ka welele kan do mo ka seka fanga do mo o ka seka baraka ka nya sabu o yoro duguse fla no gele ba de be ka nyesin kata lotissement ko fanfe ka barase me blara senka o bala nyina ka seka ni degeno wuli ka boy mu sigin be sunsuru bugu no konna na do ka seka fere jonjonta oluta koka jawo ka seka hakli fale kanu ka nyasin kata o ka sigida ko fanfelala ninte debore do barase blara senka ka seka fle nyata ka seka sigida nyana man di chugudi e wo o sigida mo no makata o sunsuru bugu no aka kan e wa mi dokotoro so la kol so fembe me seka adama dinka e wa sababu nyuman kai aka seka soro akonna na nga aywa kabune o baraseni blara 50 o kenme ka nyataka blakata aywa kubda bisegi ani segi doka ni wakatina o bisegi ni segi ni konna do ama wakati mna binani ani fla aywa oluta ko ono yara bisaba ani woro dego bo konna na ka sababu yake nintoro ka ke wali o duguseno konna amtana nga chibare katabo sasa minye wa mtanga ka komisaria uluye wa buluda wakaduka komisaria faba maraka faba komisaria do wa uluye bulula aywa yurku mogo dola ulu kenbe ube bengana sigi mogo kan kanyesin kata warko fanfa oba yelema anika sikata diplôme ko minye sabe uye kase ko yelema minye wa mtanga ka polisi oyo ka siga kase ka buluda kan wa buna ke sobe kase ka fle obuna fere chama yara kasara dayele kanyesin kata minye jugu kele ku fanfa anga jamana konnena akera ambalo so madame Sogodia Konate Nyafe ani Roger Kam olitianka chido lontoronga nelo kera sobiye kaseko labe kadam ankulaje Polsu ka baraka daba musigino kanyesin kata wagadugu maraka ko kritike ko kuna waka baraka da miye wemtega ka komisiraye oyo bolo da miye bengan galawe amo wele ko son oye kibaradila wele kaseko oto yirola ka yira obo baraka kera chogomene onu waka suyanu ke chogomene o ma sabano chemado ani muso kelembo o chema o beye guinéon ye o sera wagadugu kalo medam na wakati nan o nana ya ni phobie wari manya wari dollar ani wari euro o be wari mi dominan amerique ni europe ya dugu ni kono o ka sinyana bolo ka che o ya bla min kando o yo nyasin katabla butiki babao ani jago ka fere babao do kan min tanu ka di e wa libano ka fere ka roma o na ni wari nya asera million segi non o ye wari mi na libano ya bolon alo fana gere ya million segi na so an ye information soro an yo nyini et puis an yo mine ka wari ni fana domine et puis en combina amina yira mo nbela so mo be korosi parce que mo do be wagadugu kono o bubu kono o Burkina kono et puis warin mai o bolo et puis o be fait ka di mo ma ka wani nyana mine no ke wali sukono na keredo obi do polisu la bolo polisu bo ka barake o ka baraka no ka kabando obo chi kata mi critique sola o lubete ato nyana bo orola kase kafle mumuna bo o kofe abo o bolo koro
anga kibare laba amtabo anga garjiga sobala kanyesin kataku aywa mawo kase ko nyana gbeke nga nafa kase faso doma awar kase aywa faso dom akase ka jamana jo wosen fe onyomo ba min tume aywa Simon Tagnada alaye aywa garjiga fune akera sobe kase ka lafion soro ayaka sandafa abtara lafion amawole ko retraite wosen fe operation okera aywa anga chido muntu morla aywa Ernest Kambiri aliti anka chido lonto akara nya fa kase refle nga nelo kera sobe kase ko labe kadama ankulaje patem dema naza oye ewa Burkina Faso ka garga soba nyamho kuraye ale nana kase ka mi Simon Tagnada ale kera sabuye ewa lafian sorola abolokoro amabuleko retraite kabini dogokun ka ministru ka nyonye ba mesigira ni Samuel Dankalo klemwa aninane konnana oye sra dama jango akase kata lafiana ni ndarse mun blala 50 okera kuna wulo baye lona be fe sabu aka sigi konnana akara sawe kase ka yiri walido lona be ka so konnana aka abini wali man don ka di anyamugo ma mun kera sawe kase ka ale blala ni sigi dalna barase mun kera ale man nimesa sabu Simon Tagnada ale ayira ka foko ale ye lona be waka nyamugo kormami ale be borate kata lafiana wa ale ayira ka foko aka wakati konnana ale ma bashi foi sorona ka baraka do o yi baraka gaya konnana wa ane sabatili ko konnana ka baraka da konnana lona be ayira ka fo aka sigi konnana do ka ta milliard tan ka tabla milliard tan ani sigi asra ko na falo di lona be ma o fangani sigini fileni o kera sobe ka se kato eba baraka don lo sababu yala ni bentu to oni nyon cha ale titna se kanu kuna wolo ni sora ale bele ale kwa be forila se kadi baraka do mako ni chi ale bele mi lona be nyamo ko ram donana akwa ali no son del no kusaba sabu mo lo ale ba lonka koro o yi baraka nyon fe ay barame ka toy ale fana bino na kase ka brigade ni orta dora jango garzega ni akase ka fanga soro ale bele anafa kase jamana doma Malma Burkina Faso television kalba amna nga bikatile kuna fulu chente nalaye sini rana mbawsoro fofo wati la nga mbawsoro sini ne wakati kele na ani kuna fulu wala aklingle be ani che akala gella ala kambe sini angula sanne ndelle onon sakiraɓe on worɓe rewɓe jooɗiɓe ndaara suudu télévision meɗen kori on ñalle e jaam suudu baba ndelle keɓon famde inan toɓɓe kibaruji meɗen ɗi en garan kalen haala ɗum wonno joni o ka no wonno no golle moƴƴintirgol laawi ƴuude gursi fayade waygiya e ley ngallure waygiya toon e futto wonno to golle o en o woni ndelle onon rewɓe sahel moƴƴere warani on ndelle ɗum wonno joni o ka holluto on fa hande moƴƴere nde mbawɗon hebde e tanne ɗe muyteten eɗen paɗɗa ɗe ndelle keɓon famde fa hande suudu baba oɗon andi en fu joni o ka lotissement e fa hande moƴƴintirgo joni o ka heɓande yimɓe to gona ɗum e ino laati joni o ka kaɓɓo ko usanni ɗum wonno ley leydi meɗen Burkina Faso en ngalan kalen haala muɗum ndelle onon fa hande fiɗoɓe pucci ɗum wonno lonabeɓe ndelle keɓon famde service ire lonabe nden heeɓi ɗum wonno hoorejo kesso ndelle suudu baba bisimilla moɗon ndelle en puɗɗiran ɗo en fa hande ɗum wonno joni o ka paama ɗum wonno batta laamu kinniɗo fa hande ñiggo laabi ɗum wonno neɗɗo biyeteɗo Eric Bougouma o yeehi o yii ɗum wonno talatayre fatine nde o yiiri guite makko ɗiɗi ne wonno no fa hande moƴƴintirgol laabi ɗum wonno goudron ji ley ngallure waygueto en hadde kota hono kilométre ji sappo e ɗiɗi no wonno no golle o yarata woodi keɓɓon famdede goudron ina wonno moƴƴintine fa hande ƴuude gursi fa yaade waygiyam ɗum wonno kota hono kilométre ji capanɗe joyyi golɗo lawolde golle muɗum yeehi yeeso sanne saabu kota hono kilométre ji jette yaade sappo kam gollal muɗum tileke ndelle keɓon famde neɗɗo biyeteɗo Issouf Kabore e fa hande adduɓe Rasmani Zongo kamɓe tawno toon ka Boubacar Boli ina hokka en fa hande firto majjum batta laamu kinniɗo ñiɓugol laabi tawama nokkuɗo laabi ñiɓete le gallure wayguya ɗo golleji ɗin fuɗɗi nder wayguya fuu laabi ñiɓeteɗi ɗon na hewta kiloji sappo e ɗiɗi jutande muɗum. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons observé
miɗen belti sanne sabu golleji ɗi min jii subaka o na yaara yeeso jonin min keddoto min banto hoorejo gollal ngal tinno yaawa heɓa ɗo e lebbi ɗiɗi ma tati fuu tawa laabi ɗin na waawi reweede caggal majjum Eric Buguma tawama nokku ɗo ñiɓugol ɗatol ƴuurol wayguya yaha gursi ngol laawol du ɓattoken hantogol gere maggol kay fuɗɗama reweede du le deuxième type de projet c'est la réhabilitation hano projet ñiɓo laawol ngol yo pecce ɗiɗi noon go'o kay min altoto min ñiɓa laawol ƴuurol wayguya fa wara gursi on jii ɗon jutande mum na waɗa happa kiloji capanɗe joyi en yaade so ni ɗon tuleken fuu min keddoto min moƴƴina ɗatogol fa wara Wagadugu vraiment c'est beau lebbi sappo woni ko hooreɓe gollal ngal hokka heɓa moƴƴina balongol ummotogol wayguya wara gursi so ni ngol laawol moƴƴinama fuu wallitan yimɓe e yaaduji muɓɓoy ɗum le yo ɓantare leydi fa hannde ndelle e dow ɓantare nde ni wonno ko filete onon ndelle rewɓe région sahel ndelle onon rewɓe ɗum wonno hono ni rewɓe ƴuude fa ƴuuɓe ɗum wonno ngallure doori e fa hannde gorgaji eɓe gaɗa temedde tati rewɓe maɓɓe formation waraniɓe ndelle formation on de ekintinde ɓe fa hannde moƴƴere nde ɓe mbawi hebde ɗum wonno dow tanne ɗe muyteteɗe en paɗɗama kulle meɗen ñamata ɗen ndelle woɗiɗo paamen duni tanne ɗe en eɗe andi yaɓle ndegu meɗen sahel toon ni wonno to ɗum woni ndelle gaɗa ekintingol golɗon rewɓe ɓe ɓe keɓan fa hannde mon maɓɓe fo joni o ka heɓana hoore muɗum hono banggal ceede ni en sini ummike dareke fa hannde e gollide golla tanne ngal ndelle keɓon fande fa hannde neɗɗo biyeteɗo Lazare Sanou o tawanoma toon en ka Boubacar Boli fa hannde ino firtana en ɗum wonno ni wonno gollal ngal yarata rewɓe keme tato ƴuuroɓe dowri e gorgaji ekkitinte noyi ɓiɓɓe tan ne wawi gollirede heɓa nawtere fa nafa mum heɓe rewɓe ɓen fuɗɗama ekkitede au niveau du Sahel il y a beaucoup de balinites comme disait on jii le Sahel ɗo ɓiɓɓe tanne na heewi sanne amma na ɗum fanɗi nawterede ayi ɗum ni waɗi ko minen du min ƴuura ɗo joni kay fa min kollita rewɓe Sahel ke ɓiɓɓe tanne ɗe yo jawdi non c'est un projet qui nous tient à cœur qui connaît o projet koy na haɓɓunomin ko'e ndelle soni ɓiɓɓe tanne na wawi wallude rewɓe Sahel e jawdi ɓeydidi fuu minen kay min ɗotiran gollal ngal améliorer les conditions de vie des femmes nous on ne peut que porter ce projet lebbi sappo e joyi rewɓe ɓen ekkitinte noyi golle ɗen yarata le keme tato maɓɓe tawaɓe le gollal ngal hemre maɓɓe fuu yo rewɓe firuɓe saabi rafidenagu tawa ton soni ɓe ekkitama noyi gollal ngal yarata fa tiloken fuu debbo fuu hokkete buuɗi heɓa o fuu fuɗɗira golle majjum gollal ngal ceede mum soni hawrinama fuu na hewta milioji hemre e capantati e jeetati buuɗi men CFA woɗi yo dental wiyetegal expertise France kam ni dari fa ɗotira golle ɗen bawɗo yaaru golle ɗen en yeeso ndelle sakiraɓe oɗon paamini hande wadde lotissement ma fa hannde moƴƴintinde nokkuji ɗum wonno no lottiji ɗen ɗum ino laati kaɓɓo ko usane leydi meɗen Burkina Faso ɗo surtout ɗum wonno laamode meɗen ɗum wonno batta laamoɗe kinniɗo fa hannde heɓande yimɓe ɗum wonno jakkaji ayo ndelle keɓon fande ɗum wonno joni o ka hono ni nokkuji lo nottiji ɗin hono waɗude ɗum wonno joni o ka laabi ni ma waɗude nokkuje to l'écolleji e wuuro docteur oji mbawi ñiɓede ma ko heddi e leydi meɗen Burkina Faso fu no wonte de ɗum wonno lotissement joƴƴine ndelle walde hokkanene dartude ɗum ɗo golleji ɓe kanti gollal maɓɓe ngal ɓe kaari ɓe kolli battare laamu nde joni o ka kamɓe ni dartata ni wonno no joƴƴinirta gollal ngal ayo ndelle keɓon fande fa hannde dow ɗon en Hajja Oumou Diallo ina hokka en firto majjo habare bole bole e rafi pamtiral e bangal leydi dental geygal daranade fa safare heɓe e majjum hokki ɓatakiji dabareji ɗiɓe keɓi le ndewguji fuu fa ɗi dabareji gollire sana gallure Wagadugu e Bobo ley hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi dental ngal Wagadugu e Bobo ŋarake accane wawtu seeɗa heɓa ndaara noye gollirta ndelle miɗan keɗi si niɓɓe keɓidake nden komin puɗɗa gollirde e dabareji ɗin fa pamtiral heɓe hono moƴƴintinde cuuɗi du yoko haɓɓi hoore batta laamu kinniɗo ñibdi le leydi meɗen ndelle ngal gollal yo dalili no watta fa himɓe gurdam mum en yaara yeeso ley nokkuje biyeteɗe nondoti e bangal fa hande la'are e jande needi eley hen e bangal hokkude nokkuje
ndewguji 77 na jeeyi waɗede loti amma hannden nokkuji 42 hantake woɗi woronje e jeegom keddiɗi ɗiidu darnama gina saabe rafi ndenago ndelle suudu baba nokkure suudu dada nden ɗum wonno joni o ka onon fiyoɓe ɗum wonno pucci nokkure to lonna be toon ndelle keɓon famde service on eɗo heeɓi ɗum wonno mawɗo keso ndelle joni joƴƴinaɗo joni ɗon o wiyata keno patendema nasa ndelle kanko wonno luntuɗo neɗɗo biyeteɗo Simon Tanagada kan wonno laatinoɗo hoore lona be duuɓi tati tore wonno ko o laatino hoore lona be ka kanko Simon Tanagada on kanko o hooƴi retraite joni o ka powtiri makko service hewti ayo ndelle ɗum saabi de service ɗum wonno lona be toon heɓana ɗum wonno joni o ka ko wiyete directeur général kesso biyeteɗo patendema nasa ayo ndelle dow ɗon e fa hannden Hajja Oumou Diallo ina hollita en fa hannden no wonno no mon maɓɓe fof hokkiri noɓe kokkitiri ɗum wonno joni o ka laamu ngon gorko biyeteɗo patendema nasa kam lomti gorko biyeteɗo Simon Tanagada hoore service suudu caca na wiye lunaɓe o gorko hokkama titorde mawɗo suudu caca ñande 24 lewru sawurdu hitande ujunaji 2 e bangal batu mo laamu watta ñande alarbare le jeɗɗire ndelle gaɗa joƴƴinere makko o holli anya mo o wondi fa o golla fa wooɗa heɓa service caca yaara yeeso ili hen miɗa barjo laamu ko watti hoolare e am ayo keɓon famde Simon Tanagada kam on o yahan e powtiri ɗum wonno ko mbiyata fa hande retraite e tubakore ley hen o wiyana mi yetti golle ɗe gaɗumi ley ndu suudu faysini tawama hawri e tiɗormaji hannden riku lona be ƴuwi milliard ji 10 hewti milliard ji 17 ele duuɓi tati ɗi gollirmi ka baasi fu naata e hakkude am eɓe gollidanmi nde laati wonɓe ley suudu ndu nde laati wonɓe yaasi ndelle ɗum saabi ko golle ɗen yaari yeeso ley hen ardo keso on o wi'ana kanko on imo haaja himɓe yiɓɓe golle fa o gollida e muɗumen non du watta fa hande fa o yettina feendaje ɓeydade ɗum wonno suudu caca ayi woɗi ndelle kanko Patendema Nasa o ndelle Allah bawɗo ɗoytirɗo fa hande e gollal makko ndelle suudu baba ɗo wonno to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hande si Allah jaɓi jango nden e Boubacar Boli walan fa hande kamdu hokkude on kibaruji meɗon wakkati salli fanaji miɗo wiya on fofo moɗon sakiraɓe Allah ren e rena leydi men rena koreji meɗen fofo moɗon ñalle ne jaam